بس پیغام بھیجیا. صدیق پاک حضور دی حدیث سنائی. بی بی پاک آکھیا دنیا ایک پاسے ابے دا کول ایک پاسے. سنت صحابہ دسے نا پیار کنج کرنا ہے تے تو کڑیاں گلاں کرنا ہے بھی تے 3-4 گھنٹے کھلوتے ہی رہے. کسی کرسی بھی کوئی نہیں دیتی تے بیان نو بھی آکھیا کوئی نہیں تے مڑ پورا ایک ماحول بنا لینا. براوا میں تینوں اینی کو نصیحت کرنا, ساڈا بریلی والا بابا دس گیا سی بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے بے ادب گستاخ میں کو بتا تو اے حسین یوں بیان کرتے حسنی داستان اہل بیت. قدر والے قدر والے جانتے ہیں قدر روشان آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ لعنت اللہ علیکم دشمنان حسینیت 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 شزیدیت شزیدیت. ہاں بھائی چاچا تایا ماما بھرا سمجھ آئی گل دی. آ گل مکائیے تے ہن پھر چاہیے پاکاں دے بوئے تو سر نہیں چکنا. اگے زندگی اپنی کنی کو ہے تے نمازاں بھی کنیاں کو نے تانوں پتہ ہے تے مڑا دے منہ نو ایویں بندہ پلیت کردا پھرے. نہیں آل دی گل ہوے تے تون جھک جائے, صحابہ دی گل ہوے تے تون چک جائے, نبی دی عطیاں دی گل ہوے تے تون چک جائے, نبی دیاں بیویاں دی گل ہوے تے تون چک جائے. کون ہے تو؟ سنی ہاں میں. تے تاریخ دا جوڑ قرآن نال کوئی نہیں. ایویں جھوٹیاں دیاں گلاں نو مذہب نہیں بنائی دا. ٹیڈ والی گل ہے کہ سانو صحابہ دسے آل بیت کی نے تے آل بیت دسے صحابہ کی. تے بس آخر تے نکی جی گل ہے کہ ساڈے پنڈ بھی کل اعلان ہویا جنہیں جھولے لال جانا تیار ہو جو. لال رنگ دے بندیاں کپڑے پائے, ایڈے ایڈے وال رکھے, پیراں گھنگرو بننے تے 2 فٹ دی چھال مار کے میں آکھیا کون ہوندے ہو؟ نہ کہا علی والے. تسی ہس پئے ہو میں رو پیا ساں, بس اینا کوئی فرق سی. رویا میں تاں ساں بھی علی پاک دی پہچان کڑا نہیں, ملنگ ہونا تے چرس دی سگرٹ تے نعرہ علی دا پھبدا. بولو تے سے کئی بندے تو ویکھن پوری سگرٹ لی مولا. وہ خیر ہے تن کی پتہ علی والا کون ہے. چلو نکی جی تن میں گل سمجھا دینا جے سمجھاوے. بادشاہ میں فرمایا سی پوری زندگی کسے شے سانو ایڈی ثواب نہیں دیتا, پوری زندگی کسے شے علی بادشاہ دے نے مینوں ثواب نہیں دیتا, پوری زندگی کسے شے علی بادشاہ دے نے مینوں ثواب نہیں دیتا جنہ ثواب پچھلی رات دے سجدے وچ علی نو لبیا. اور رل کے بیٹھے ہیں مسئلہ دسو. ایک پاسے ملنگ نے سگڑ لائی, ایک پاسے
जवान तजत वाले मसीते आया, अली वाला कौन है? चलो कोई मसला नहीं, तुहानू अजे समझ जो नहीं आई। बादशाह खुद आख्या क़यामत वाले दिन जे रब पुछ लिया ना अली जन्नत जाना है कि मस्जिद, वाह तुहाडी चुप तो सदके जावां, पता नहीं तुहानू लोकां की सुनाया। क़यामत वाले दिन जे रब पुछ लिया ना अली जन्नत जाना ही कि मसीते जाना ही, तो अली बादशाह ने मैं रब नूं कहना या अल्लाह मैं जन्नत नहीं बहना तो मैं मसीते बहना है। तो पूछया गया बादशाह जन्नत तुहाडे पुत्रां दी मलकीयत ते एडी डाढी थां ते एडियां रौनकां ते छड्ड के फिर जन्नत तो मसीते क्यों जाना है? अली बादशाह दे जुमले दा वजन होवे तो सुभान अल्लाह रख लेना या बोल लेना तुहाडा आप दी तबीयत है। फरमाया जन्नत दीयां नेमतां चली नूं सवाब नहीं आउणा जिन्ना मस्जिद दे विच सजदे चली नूं लुत्फ आ जाएगा। इत्थे बंदियां सिगरट पी के अली दी तारुफ करवाया, किसे कड़े पा के कराया, किसे 5-7 मुदरियां पा लियां, किसे एडे एडे वाल रख लै, किसे घुंघरू बन लै, किसे लाल रंग दे कपड़े पा के आख्या झूले लाल अली। खैर है तुहानू पता कोई नहीं, सब कुछ दे के ना सजदा छड़िया सी। पानी भी पाओ तो लंगर भी पकाओ तो सब कुछ करो, पर पीर अली पाक नूं जानदे भी हो किस पूरी जिंदगी। आज मेरे को भी बंदे रोज़ पूछते हैं, मैं पाकिस्तान तकरीर करन जाना, कदे किसी ज़िले कदे किसी सूबे कदे किसी शहर, की खाओगे तो की पीओगे, तो असी भी फिर आदि दस देने भी ये पका तो ये असी खाना है। पूरी जिंदगी दुध का गिलास ते जौं दी रोटी, इत्थे सुभान अल्लाह भी नहीं तुहाडी निकली, मैं दस की करा। दुध का गिलास ते जौं दी ते रोटी भी एडी सख्त सी भी अली जब बादशाह भी 2 हिस्सा करन लग्या जोर लाउंदे सन। एडी सख्त रोटी पीर अली खांदे सन, दिल होवे ते बोली नहीं तो चुप करके बह जाई। जौं दी रोटी ते दुध दे गिलास पीर अली पींदे ने, ते एक बंदे ने करीब तो वेख्या एडी सख्त रोटी अली खा रहा ते सुक्की रोटी। करीब आके पुछया जौं दी रोटी ते खैबर दा किला, या मैनू अखां बंद कर लेनियां चाहिए ने या तुहानू वेखना चाहिए। हुण मैं तुहानू वेखना है, अखां मैं बंद कर नहीं सकता। पुछण वाले पुछ लिया भी जौं दी रोटी ते खैबर दा किला। अली बादशाह ने ललकार के फरमाया चुप ओ खैबर दा किला उठाना, ओए अली दी खुराक दी ताकत नहीं, अली दे ईमान दी ताकत है। खलो के ला खलो। सिगरट पी के अली दा नारा लाना सौखा है। मैनू भी लिया दो 3-4 कड़े पा ला तो मुंदरियां पा ला तो एडे वाल रख ला तो लाल रंग के कपड़े पा के अली दा नारा लाना सौखा है। ठंडा पानी होवे तो तजद दा वेला होवे, रिश्वत दा करोड़ां रुपया सामने पिया होवे तो पैर रुकदे होण, जिना दी दावत मिले तो कदम खलोते होण, अजान होवे तो दुकान बंद हो जाए, गरीब दी धी बहन लंघे ते नजर झुक जाए। कौन है? अली वाला। लोग आले बैब दियां गल्लां करदे ने ते पूरा माटो मुख्तलिफ कर देंदे ने, उन्हां दी मजबूरी ते बेबसी। एक आंदा लुटे गए ते उजड़ गए, आ भी सुनिया ना बंदे को, मैं आप सुनिया आंदा लुटे गए ते उजड़ गए। मैं कहा मैं 2 बारी वेख के आया, उजड़ यजीद गया, साडा मुर्शद वसदा पिया ही। तेनू किन्ने आख्या उजड़ यजीद गया? ये वेड़ा ना उजड़िया ना लुटिया ना मजबूर है ना बेबस है, ये मुड़ कदे अपना पंथ पिया ते तुहानू ये सुनावा दे। आओ जे सहाबा दी ते आले बैत दा इश्क करना जे ना ते किरदार च नजर आवे। सुबह की तरीक है? बेहयाई दा दिहाड़ा है। साडे पाकिस्तान विच धीआं भैणां कार्ड चुक के आंदियां ने मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वैल एंड टैलेंट डे मैनूं तां नाम भी चज नाल नहीं आउंदा। सरदार गरीब दी धी नूं फुल दे के हया दा जनाजा कढ़दा है। पैसे वाला पैसे दे सिर ते ज़िना करके आंदा मैं अज दा दिन मना लिया। पता है वो तुहानूं शर्म नहीं आउंदी हो तुसीं नाम पीर अली दे लैंदे हो? तो फिर गल आ रजब बट जैसा कुत्ता, माँ दी फोटो सामने, धी सामने, धीआं बीवी सामने ते भैन सामने करके आंदा नौकर अली दा। सुनिया जे कि नहीं? और सुनिया जे कि नहीं? सिर ला दिओ मैनू दसो तो सही किहड़े मूँह नाल जाएगा बादशाहां दे सामने? मुड़ जदों कोई इंज दी गल करनी ते आंदे ने तुसीं तां अली पाक दे नौकर नहीं हो। मैं कहा असीं बेहोश नहीं हाँ,
ਪਰਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪੀਰ ਅਲੀ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਕ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਪਾਕ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 15 20 ਦਿਨ ਸਬੀਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਕੋ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, अब्बास जा बिरा ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਸਿਮ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੈਨਬ ਪਾਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਫਿਰ 10 ਮੁਹर्रम ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਧੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਭੈਣ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ बाबा अली है। हम जाने लगे हैं, आपको कुछ समझाने लगे हैं। पूरी तकरीर एक पासे 1-1.5 मिनट ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਵਾਸਤਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਰਸੀ ਮਲੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਸਿਰਫ ਆਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੈਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਨਾ, ਇੱਕ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਟਾ ਕੇ, ਸਭ कुछ कटा के, सब काबा दी कसम है, करबला दे मैदान में एक अली के बेटे का किरदार है, एक अली दी धी दा किरदार है। सब कुछ कटा के अली दे पुत्र सजदा नहीं छड़िया, अली दी धी पर्दा नहीं छड़िया। दस भाई मैनू ते इमाम हुसैन पाक हुसैनियत दब के बोलो, हुसैनियत है, हुसैनियत, यजीदियत। हुण ना सजदा रहा ते ना बोलो तो सही, क्यों घाबर गए जे? इन्ने बंदे मसीते आ गए ने, ईशा कुरान दी कसमें ना नहीं पढ़ी, इन्ने बंदियां फजर भी नहीं पढ़नी, इन्ने बंदियां जोर भी नहीं पढ़नी। मौलवियां दे उत्ते पैसे रज के सड़ने ने। 70,000 लेना ही कि 75? मौलवी साहब हुण सब दी मां आ गई है, इन्ना रेट तो होना चाहिए। लेकिन भाई आदे बिस्तरां ते सोचना भी उकाड़े 8 घंटे का मौलवी ने गड्डी चलाई तो फिर इत्थे आया तो फिर इत्थों आज़ाद कश्मीर जाना तो फिर अटक ते लंबा सफ़र। मुख्तसर जियां गल्लां ने आपां रल के बैठे हाँ। एवें लंगर ते वक्ती तौर दुकानदारी चमका वास्ते आले बैत का नाम नहीं लईदा, सिर्फ दुकानदारी चमकाण वास्ते साहबा दे नाम नहीं लईदे। मुंडिओ तुहानूं पता ही नहीं अपने नाल हत्थ की हुंदा पिया। साडे हुण किसे प्यार प्यो यही चाहता मेरा पुत्र टिकटॉकर बन जाए, मेरी धी टिकटॉकर बन जाए। ना धीआं भैणां दे यार रह, ना मां प्यो दी गैरत रही। ते नारा साल बाद मौला वली दे मानियां। और ठंडा पाया, ठंडा मजाक क्यों करता है बादशाहों से? अली वाले बन के जियोगे? एक शेर मैंने आख्या मैं पढ़न लग्या, पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा, ओ जो इमाम अली है दरदा, बैत कहें के अली ने दसा छोड़े आए, फैसला ए अली ने सुना छोड़े आए। तो जाए हमारे फारूक है आया, अपना अपने तड़े दे बंदे, तो जाए हमारे फारूक है आया, जै काफिरां नू तड़ पाया, आके काबे दा दर जै खुला छोड़ आए।